Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Iyasa Fajrin Nurbani. I'm from English Literature Department, State Islamic University, Sunan Gunung Jati, Bandung. This is my video of interpreting. Check it out. La Asamblea escuchará un discurso de Su Excelencia Muhammad Yusuf Kala, vicepresidente de la República de Indonesia. Pido a protocolo que acompañe a Su Excelencia. Tengo el placer de dar la bienvenida al vicepresidente de la República de Indonesia, a quien invito a dirigirse a la Asamblea General. Ketua Sidang yang saya hormati, Honorable Chair of the Assembly, saya ingin ucapkan I would selamat like to kepada Duta Besar Tijani Muhammad Muhammad Bande sebagai Presiden Sidang Umum as PBB President of yang the ke-74. 74th Indonesia UN siap General berkonsentrasi bagi suksesnya Assembly. Sidang Umum Indonesia is PBB ready to ke-74 ini. contribute to the success of the UN Saya juga General ingin Assembly. menyampaikan terima kasih I would kepada also Ibu like to thank Espinosa Ms. yang telah memimpin Espinosa, Sidang Umum PBB yang who has chaired ke-73. the 73 UN General Assembly. Ketua Sidang yang saya hormati, Honorable Chair of the dalam Assembly, kesempatan ini saya ingin sampaikan on this 5 hal. occasion, I would like to say 5 Pertama, things. saya ingin menekankan mengenai First, pentingnya I want to multilateralisme. emphasize the importance Ini sangat of terkait dengan tema multilateralism. Sidang Umum PBB kali ini. This is closely related to the Perserikatan theme of the Bangsa-Bangsa UN this time. adalah produk daripada The UN multilateralisme. is a product of Kesuksesan multilateralism. ini, misi PBB akan The ditentukan success bagaimana of the badan UN ini mampu mission memperkuat will multilateralisme determine untuk how this perdamaian agency dan is kesejahteraan able to dunia. strengthen multilateralism Kita of hidup dalam world dunia dengan tantangan peace yang and semakin prosperity. kompleks dan berat. We live in a world with increasingly Saat complex seperti inilah, and tough kita challenges. semua harus bersatu It is untuk times like memperkuat this multilateralisme. that we must all come Setiap together negara, to strengthen besar multilateralism. maupun negara kecil tidak akan Every mampu country, menyelesaikan the tantangan large and tersebut small, sendiri. will not be able to Untuk solve itu, this kita harus challenge bekerja alone. sama. For that, Kita harus we must saling work berbagi together. tanggung jawab. We must share That is what responsibility. multilateralism is all about. Ini adalah inti This is dari the essence of multilateralisme. multilateralism. Selama lebih dari 7 dekade telah For more menyelamatkan than kita 7 dari decades, tragedi Perang Dunia. Multilateralism has saved us Multilateralisme from the juga tragedy mengantarkan of masyarakat World dunia War. kepada Multilateralism kesejahteraan ekonomi dan has also kemajuan led the teknologi world yang tidak community pernah terjadi to sebelumnya. unprecedented economic prosperity and Indonesia technological meyakini progress. hanya dengan nilai-nilai Indonesia multilateralisme believes dunia akan Only semakin with stabil, the values of damai dan sejahtera. multilateralism, this world will Indonesia be juga more meyakini stable, hanya melalui peaceful, penguatan and prosperous. multilateralisme PBB dapat Indonesia menunaikan also kewajibannya believes only untuk through strengthening menjaga perdamaian dan multilateralism, keamanan dunia. the UN can fulfill it. It is obligation to maintain Merealisasikan pembangunan peace and security, serta pemajuan realize dan perlindungan development, hak and promote asasi manusia and protection bagi rights semua. for all. Ketua Sidang yang terhormat, Honorable Chair of the Assembly, hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya the second menjaga thing I would perdamaian like dunia. to convey is the importance of 74 tahun yang maintaining lalu, world peace. Kita sepakat mendirikan 74 Perserikatan last Bangsa-Bangsa year, we agreed to establish karena the kita ingin UN melihat because terciptanya perdamaian we want dunia. to see the creation. Saya ingin Of cuplik world peace. satu bagian dari I pembukaan would piagam like to PBB. take a part of the To UN save Charter succeeding opening. generation from sword to of war, which twice of our time have brought untold sorry to mankind. Perang, Conflict wars konflik, selalu membawa always kesengsaraan bring bagi umat misery manusia, to mankind, terutama wanita dan anak-anak. especially women and children. Perang dan konflik merusak War pembangunan yang and telah conflicts dibangun undermine bertahun-tahun. the development that has been Infrastruktur built for years. hancur, kegiatan ekonomi, Infrastructure pendidikan was dan destroyed, kesehatan semua menjadi economic terganggu. activities, education, Singkat kata, and health all perang became dan konflik destructive. pasti akan menghancurkan In harapan short, war tercapainya and target conflict will SDGs. definitely destroy hopes of achieving the Kita semua SDGs prihatin target. melihat masih terjadinya We all perang dan konflik di concerned dunia. that wars and conflict Perang dan- are still happening Dan in the konflik world. lama masih belum banyak Though terselesaikan, wars and conflicts sementara have not been konflik baru resolved bermunculan, much.
termasuk di Timur Tengah. while new conflicts have manifested, Serangan-serangan yang telah including in the menghancurkan Middle East. fasilitas sipil Attacks that dan have infrastruktur destroyed ekonomi di Timur Tengah civilian facilities, tidak saja economic membahayakan infrastructure perdamaian dan in the stabilitas Middle di East Timur have Tengah, not only namun juga memusnahkan harapan jeopardized dan masa depan peace and masyarakat yang stability in the terdampak, Middle East, khususnya but perempuan also dan destroy the anak-anak. hopes and future of the affected communities, especially Perdamaian women Timur and Tengah juga children. tidak akan terjadi jika There kita will tidak dapat also be no menyelesaikan Middle masalah East peace Palestina. if we cannot solve Penyelesaian the berdasarkan two-state Palestinian solution tidak problem. dapat ditinggalkan. A solution based on Masyarakat internasional two-state perlu solution bersatu can be untuk aborted. mencari solusi. The international community Di saat needs yang to come sama, together to find saya juga ingin solutions. mendorong agar At the same time, Palestina I also bersatu. want to encourage Persatuan akan menjadi Palestine to modal be dasar united. bangsa Palestina Unity untuk will be the melanjutkan basic capital perjuangan. of the Palestinian people to continue Tanpa the struggle. persatuan, energi akan Without terkuras habis unity, dan energy perjuangan will tidak be akan selesai. exhausted and the struggle will not be finished. Pada saat kita berbicara talk mengenai about perdamaian, peace, maka it is penting kita important bagi for kita us untuk menyampaikan To express apresiasi appreciation terhadap pasukan for penjagaan penjaga peacekeeping perdamaian. force. Indonesia memberikan perhatian besar Indonesia terhadap pasukan pays perdamaian great dunia. attention toward peacekeepers. Komitmen ini salah satunya diwujudkan This dalam bentuk commitment kontribusi is Indonesia manifested in the sebagai form salah of satu penyumbang Indonesian terbesar pasukan contribution perdamaian as dunia. one of the largest contributors toward Tantangan yang peacekeeping dihadapi force. oleh pasukan perdamaian dunia The challenges lebih faced by kompleks. the world peace force Oleh karena are itu, more complex. mereka harus disiapkan agar dapat Therefore, they menjalankan must tugas be dengan prepared baik. in order to carry out their duties Persiapan properly. deployment harus disiapkan lebih baik, Deployment termasuk preparation penguasaan terhadap must be better prepared, soft skill. including mastery of soft Kita skills. melihat adanya kebutuhan We see the penguatan need pasukan to perdamaian the perempuan. strengthen female peacekeepers. Untuk itu, that Indonesia end, mendukung upaya Indonesia penguatan supports keterlibatan efforts perempuan to dalam strengthen pasukan women's perdamaian dunia. involvement in world peace force. Indonesia juga sangat aktif berkontribusi dalam isu Indonesia is women, also very peace active and in security. contributing to the issue of women, peace, and security. Untuk pertama kalinya tahun ini Indonesia For menjadi the tuan first rumah time, dari Regional this Training year on Women, Indonesia Peace is and the host Security of the regional training untuk on memperkuat peran women, perempuan peace, and security. dalam proses To perdamaian strengthen the dan role of mediasi. women in the peace and mediation Perempuan sebagai process. agent of peace. Women as agents Indonesia juga of aktif peace. dalam pemberian capacity building, Indonesia is bagi also kaum active perempuan, in providing capacity termasuk bagi building perempuan for pengungsi women, Palestina including serta perempuan Palestinian women Afghanistan. and Afghan women. Ketua Sidang yang saya hormati, Honorable Chair of the Assembly, isu ketiga yang ingin saya sampaikan the adalah third issue pentingnya that I would penguatan like to convey regionalisme, is the importance sustainable of regionalism. strengthening regionalism. Stabilisasi dalam perdamaian kawasan adalah building block bagi perdamaian dunia. Regional stability and peace Oleh are karena itu, building blocks for Penguatan world peace. institusi regional merupakan Therefore, sebuah keharusan. strengthening regional institutions Selama is a lebih must. 5 dekade, Indonesia bersama For dengan negara ASEAN more lainnya 5 decades, terus Indonesia berusaha together with memperkuat other budaya ASEAN dialog, countries have kerjasama, continued dan to penyelesaian strive dengan cara to damai di Asia strengthen Tenggara. a culture of dialogue, cooperation, and peaceful Budaya ingin terus settlement kita in perkuat Southeast dan Asia. perluas termasuk di kawasan Indo-Pasifik. We want to continue to strengthen ASEAN and expand ingin its melihat culture, kawasan including Indo-Pasifik in the Indo-Pacific sebagai region. kawasan damai. ASEAN wants to stabil see dan the sejahtera. Indo-Pacific region as a peaceful, stable, and Dalam konteks inilah, prosperous region. para pemimpin ASEAN It is this pada bulan in- Juni tahun it is in this 2019 context that the ASEAN telah leaders mengadopsi ASEAN in Outlook June on the Indo-Pacific. 2019 adopted the ASEAN Outlook on the Outlook Indo-Pacific. ini akan menjadi pedoman bagi ASEAN This outlook will untuk serve mengembangkan as a kerjasama guideline dengan for negara di ASEAN to kawasan develop yang lebih luas, yaitu cooperation with Indo-Pasifik. countries in the wider region, namely Indo-Pacific. Hadirin yang saya Ladies hormati, and gentlemen, hal keempat yang saya bahas adalah the fourth thing pentingnya that kita I bekerja keras discuss untuk mencapai target is the SDGs importance of us 2030. working hard to achieve the 2030 Perdamaian yang kita pelihara SDGs tidak akan target. langgeng jika The peace hasil that we pembangunan maintain global will tidak not kita last rasakan. if we do not feel Kita tinggal the memiliki results of 11 tahun global lagi development. untuk mencapai We only target 11 SDGs. years left to achieve the Meskipun SDGs target. sebagian kemajuan sudah dicapai, Also, namun pekerjaan Progress rumah has been masih made. banyak. There is still much homework to do. Banyak negara memiliki Many keterbatasan countries dalam have mencapai target limitation in SDGs, achieving SDGs. misalnya di bidang pendidikan, di For bidang example, kesehatan, in the field di bidang of pemberdayaan education, perempuan. health, and Oleh women karena itu, empowerment.
Kemitraan global harus dipertebal. Therefore, the global partnership must be Indonesia telah strengthened. berupaya keras untuk mencapai target Indonesia SDG. has been working hard to Perluasan achieve the akses SDGs pendidikan dan target. kesehatan universal The terus dilakukan, expansion of access terutama to untuk kaum universal miskin. education and health continues. Pembangunan infrastruktur especially di for the pedesaan poor. dan daerah pinggiran dilipat gandakan. Infrastructure development in rural and Keberpihakan peripheral terhadap areas is kelompok miskin dan doubled. kelas bawah Siding with the dipertebal. poor and the lower classes Alhamdulillah, is strengthened. hasilnya saat ini dapat Praise be to dirasakan. God, the result can now be felt. Pada tahun 2018 misalnya, In 2018, angka kemiskinan turun for menjadi 1 example, digit. the poverty Ini terjadi rate pertama kalinya fell dalam to sejarah 1 digit. Indonesia. This was the first Penurunan time in ketimpangan Indonesia's juga history. terjadi. A decrease Gini rasio in turun dari inequality also 0,414 menjadi occurred. hanya The ratio 0,384. fell from Sebanyak 0,414 to only 223 juta masyarakat Indonesia 0.384. memiliki akses ke jaminan many as kesehatan nasional. 223 million Indonesians Sekitar have access to 18 the national health Juta insurance. anak usia sekolah menerima bantuan siswa About miskin. 18,7 Putra Sidang yang million saya school hormati. age children receive assistance. Indonesia From tidak poor bekerja hanya families. untuk Indonesia. The chairman of Di the saat yang assembly, sama, Indonesia doesn't Indonesia work only for berupaya Indonesia. memperkuat kemitraan pembangunan At the dengan same time, mitra-mitra kita, Indonesia seeks to termasuk strengthen di development Pasifik dan partnerships Afrika. with our partners, Tahun including ini in the Indonesia Pacific menggelar and dua kegiatan Africa. yang mengokohkan kemitraan pembangunan This year, Indonesia is dengan holding kawasan two activities Pasifik. that strengthen development Forum partnership with the Indonesia South Pacific Pacific region. di Jakarta The dan Pacific Indonesia Exposition South di Pacific Forum Auckland. in Jakarta and the Pacific Exposition in Gelaran ini Auckland. membuka era baru kemitraan Indonesia dengan This negara Pasifik. event opens a Atau new kita sebut era of Pacific partnership Elevation. between Indonesia and Pacific countries, or we Ke depan, call it Pacific Kemitraan Elevation. Indonesia dan Pasifik In the akan lebih future, strategis dan the partnership between terstruktur. Indonesia and the Pacific Indonesia will be juga more terus memperkuat strategic and kemitraan structured. pembangunan dengan Afrika. Indonesia also Telah tahun lalu continues to menggelar Indonesia strengthen its Afrika Forum. development Tahun ini partnerships Indonesia with memfokuskan Africa. kerjasama di bidang infrastruktur After holding the melalui Indonesia Afrika Africa Forum last Infrastruktur year, Dialog. this year Indonesia is focusing on Dengan cooperation tantangan in the dan infrastructure sector through karakteristik the Indonesia yang Africa berbeda, Infrastructure Dialog. Indonesia ingin maju dan With tumbuh different bersama challenges dengan and negara characteristics, sahabat di Indonesia wants Pasifik to dan advance and Afrika. grow together with friendly countries in the Ketua Sidang yang Pacific terhormat. and Africa. The Hal chairman kelima of the dan assembly, terakhir yang ingin saya angkat the adalah fifth and final point mengenai I would pentingnya like to penghormatan raise is the prinsip-prinsip importance Piagam of PBB. respecting the principles of the Prinsip UN dan nilai Charter. Piagam PBB The principles harus and values dihormati. in the UN Charter must be respected semua negara tanpa by kecuali. all countries without Di exception. usia PBB yang ke-74 ini, At the edge of Indonesia the mengkhawatirkan banyak 74th komitmen UN, Piagam PBB Indonesia yang is tidak concerned that dilaksanakan many UN Charter atau bahkan commitments dilanggar are not oleh implemented negara or anggota even PBB. violated by UN Salah satu di member antaranya states. adalah komitmen One penghormatan of them terhadap is a kedaulatan negara commitment to lain. respect the Penghormatan terhadap sovereignty kedaulatan of adalah other komitmen yang countries. paling mendasar dan Respect for prinsipil dalam sovereignty hubungan is the antar most bangsa. basic and principal commitment Komitmen in ini harus relation dihormati. between nations. Saya This ulangi, harus commitment must be dihormati. respected. I repeat, must Posisi be politik luar negara respected. Indonesia jelas. Indonesia The akan selalu the menghormati position of prinsip Indonesia's kedaulatan negara foreign lain. policy is clear. Di saat yang Indonesia sama, will always respect Indonesia the juga principle mengharapkan of other negara lain countries' sovereignty. menghormati kedaulatan At the same dan time, Indonesia integritas also teritorial expects other Indonesia. countries to respect Indonesian Hubungan sovereignty antar and bangsa dan territorial bertetangga integrity. harus Relations didasari between nations prinsip and saling neighbors must menghormati be based on dan the saling menghargai. principles of mutual respect and mutual Ketua respect. Sidang yang terhormat, Honorable Chairman sebelum of saya the tutup, Assembly, izinkanlah saya before I menyampaikan close pencalonan statement, Indonesia let me present pada Dewan Indonesia's Hak Asasi Manusia candidacy PBB on the untuk UN tahun Human Rights 2020. Council for 2022. 2020. Sebagai salah satu negara pendiri Dewan HAM As one of the founding Indonesia memiliki countries of the komitmen Human tinggi Rights Council, dalam Indonesia mempromosikan has a strong dan memajukan commitment HAM to melalui promoting dialog and dan advancing human kerjasama rights internasional. through dialogue and international cooperation. Indonesia aktif memperkuat mekanisme HAM Indonesia ASEAN is actively melalui strengthening the penguatan ASEAN ASEAN Human Rights Intergovernmental Commission of Mechanism Human Rights through strengthening di the Organisasi ASEAN Kerjasama Islam. Indonesia juga Intergovernmental aktif mendorong Commission penguatan of Human Rights. In The Islamic Independent Permanent Cooperation Human Rights Organization, Commission Indonesia is also supporting the strengthening dengan of the mengusung independent tema
Permanent Human a Rights true Commission partner of democracy, with the theme, a development, true and social partner for justice. democracy, Indonesia development, ingin and menjadi social mitra justice. sejati Indonesia dalam wants to memajukan be a true dan partner melindungi in HAM advancing and bagi semua. protecting human rights for Ketua all. sidang yang terhormat, Honorable Chair of the sebagai Assembly, penutup, in closing, sekali lagi saya ingin I menekankan would like bahwa to komitmen emphasize terhadap once nilai-nilai again that multilateralisme commitment to dewasa the ini values of sangat dibutuhkan, multilateralism lebih is daripada needed sebelumnya. today more than ever. Indonesia yakin, Indonesia believes banyak negara masih that many meyakini. countries still believe Mari in this. kita membangun koalisi Let us dunia build a world untuk coalition memperkuat to multilateralisme strengthen untuk dunia yang lebih multilateralism damai, for a stabil, more dan peaceful, sejahtera. stable, and prosperous Indonesia world. siap menjadi bagian dan pemimpin dalam koalisi tersebut. Indonesia is ready to be part and leader Saya of the ingin mengutip coalition. suatu peribahasa Afrika yang sangat I want to terkenal. quote a very famous If you African want to go proverb. fast, go alone. If you want to go far, go together. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. En nombre de la Asamblea General, agradezco al señor vicepresidente de la República de Indonesia por la declaración que acaba de formular y pido a protocolo que acompañe su excelencia. Thank you for watching my video. Goodbye.